ok? A empresa da qual nós fizemos e ainda fazemos parte desde o ano passado até o presente momento, ok? E segundo ponto é sobre a tomada de várias decisões a pedido de muitos líderes de vários países do mundo para um futuro melhor para todos. E o terceiro ponto é o plano B, anunciar os motivos que nos leva a fazer isso. Eu quero frisar que essa conferência vai ser baseada nesses 3 pontos principais, ok? E também para ser o mais breve possível, sem tomar muito tempo de vocês, mas colocar todo mundo a par de tudo que está acontecendo, para que todo mundo possa continuar tranquilo. Aqueles que fazem o negócio estão acreditando na empresa, e também aqueles que, por qualquer motivo, foram fazer outros negócios, mas um dia também acreditaram na empresa. Ok? Passo a palavra para o Felipe, que ele vai fazer a tradução. Ben là, encore une fois de plus, ok, ben je voulais en fait, on fera juste un petit test son pour savoir si vous continuez à me recevoir. Ok, super. Donc là, en fait, là, comme Eddie Vardo le disait, ce soir, ok, ben là, pour commencer déjà, ok, on tient à féliciter tous ceux qui sont là ce soir, qui ont un peu du présent, ok, malgré les différents fuseaux horaires. Ok, voilà, ben, on constate que là, justement, dans la salle, ok, il y a plusieurs nationalités. Ok, le Brésil, il y a la France, le Portugal, l'Italie, la Guadeloupe, je vois la Martinique aussi. On a avec nous ce soir la Belgique, on a l'Allemagne, on a aussi avec nous ce soir encore dans l'autre salle ici, c'est quel pays celui-là? Ici c'est Dubaï, on a Dubaï avec nous aussi ce soir. On a la Belgique avec nous. On a même les États-Unis aussi avec nous ce soir. En fait, ok, voilà, ben déjà, ok, mais bonsoir à tous ceux qui sont dans la salle. Pour n'oublier personne, ici on a quel pays avec nous aussi là? C'est le Suriname, Paramaribo aussi avec nous ce soir. Ok, mais super. Même le Suriname est aussi présent, marque la présence ok, dans cette conférence. Ah ben, ok, ben bonsoir et merci d'être là dans cette salle. Déjà, ok, ben justement, pour tous ceux qui sont là, ok, les membres de la Global Unity, ben en fait là, aujourd'hui, on a voulu ok faire donner des informations et surtout donner ok justement ok là parler à tout le monde vis-à-vis ok de tout ce qui se passe. Dans un premier temps, ok, comme vous savez là, ok, comme tout le monde l'a reçu, notre conférence sera basée sur 3 points ce soir. Le premier point, ok, voilà, c'est le plan A, ok, voilà, ben justement pour, ben déjà dans un premier temps dire à tout le monde que la compagnie est faite et continue. C'est vrai que on a constaté avec une certaine lenteur, mais ça continue. Ok, aussi, on parlera aussi du fait que à la demande, ok, de plusieurs, ok, ben leaders, ok, ben là justement du monde entier. Là justement, ok là, ben qui nous ont demandé en fait, ok des décisions pour un futur meilleur. Ok, ben là on est aussi là pour ça, pour parler de ça. Et là justement, troisième point, on expliquera aussi les différents motifs en fait là qui nous ont poussé en fait à prendre ces décisions là. Voilà en fait là de toutes les manières, ok ben là cette conférence elle est faite pour ok ben tous ceux qui ont été justement ben dans la Global Unity, ben, certains sont partis faire autre chose. Ok pour ceux qui sont encore et comme nous qui sont ok qui croyons encore, ok qui sont dans la compagnie et qui croyons encore. Et là, justement, ok, ben, quelle que soit ok votre opinion, quel que soit votre sentiment, on est là pour vous donner des informations ce soir, ok, ben là, pour ça. Ok, salvo essa introdução, vamos entrar diretamente no assunto. Bom, como vocês sabem, nós finalizamos uma terceira turnê internacional, fizemos um trabalho fantástico em vários países do mundo e agora de retorno à casa foi decidido fazermos essa conferência. Felipe já retornou, passando pelo Caribe de volta e voltando para o Brasil. E eu era para ter embarcado hoje de Portugal para o Brasil, mas devido a todas essas informações que nós temos que passar para vocês, decidi adiar o meu voo para estar aqui com vocês também e também honrar alguns compromissos que nós assumimos aqui em Portugal. Falando do primeiro ponto, né, a empresa, o plano A de cada um de nós aqui, que nos interessa muito a continuidade da empresa, certo? Então,
a empresa realmente continua no mercado, a empresa não fechou, embora muitos andam dizendo que a empresa fechou, a empresa continua no mercado, foi feita toda a transição, né, do novo grupo, sabendo que o novo grupo também pediu um tempo para organizar todas as coisas. E todos nós sabemos que isso vem acontecendo com uma certa lentidão. Ok, après cette introduction, mais là, voilà, ok, moi, ce que je voulais vous dire, on va parler, ok, de tous nos points, les différents points que, justement, on vous a parlé. Le premier point, en fait, ok, c'est le point, ok, le point A concernant la compagnie. En fait, c'est important de le savoir, de le souligner. Ok, ben, la compagnie, elle continue, ok, justement, ok, son activité. Ok, là, la compagnie, en fait, là, elle a la transition, en dépit du fait que, ok, de tout ce que beaucoup de bon nombre sont en train de dire, ok, que la compagnie, ok, a fermé, tout ça, ok, là, ça, c'est pas vrai. La compagnie, elle continue. C'est vrai que, ok, ben, c'est vrai que ça avance avec une certaine lenteur. Ça, c'est un fait. Maintenant, mais ça, c'est le premier point le plus important de pouvoir expliquer à tout le monde. Il y a certains, en fait, là, pour des intérêts, ok, personnels, ok, justement, ok, là, on voulu, justement, faire croire aux gens, ok, justement, quelque chose de différent là-dessus. Donc ça, c'est pas vrai. La compagnie, elle continue. Et d'ailleurs, on va vous donner des détails là-dessus. É lógico que com toda essa lentidão, né, isso causa um certo incômodo para muitas das pessoas, uma vez que a empresa teve um crescimento muito rápido. Todos nós sabemos que a ideia do projeto, o conceito em si é um grande projeto e em pouco mais de um ano teve um crescimento explosivo, atingindo aí mais de 1 milhão de pessoas e mais de 60 países, né? Mas para manter um projeto no mercado foi preciso fazer vários ajustes e esses ajustes, né, alguns deles foram anunciados em Dubai, não os detalhes desses ajustes, mas a empresa disse que para se manter no mercado seria feito alguns ajustes. É lógico que jamais imaginaríamos que levaria todo esse tempo para as coisas se encaixarem. Eu acredito que nem a empresa imaginava que seria tanto tempo assim. Mas isso causou uma certa lentidão e as coisas estão acontecendo com uma lentidão muito grande, mas estão acontecendo. Prova disso que nos últimos dias a plataforma de saque do site unitimol.biz, que é a plataforma do cartão Uniticard, voltou a ficar operacional. Para quem não sabe, eu vou colocar o link, né, desse site, que é a plataforma que todos vão ter que usar para fazer os saques, ok? Juste avant, en fait, Elivardo elle disait que c'est vrai que là, effectivement, ok, ben là, on a pu constater okay, dans un premier temps que là, effectivement, nous, on revenait okay, justement de notre troisième tournée assez rapidement okay, là, sur les Antilles. Et là, voilà, ben, je suis maintenant, je suis passé sur Belém et maintenant, ok, je suis rentré hier chez moi. Ben, tout simplement, ben, en fait, là, on a eu un retour ok, très positif, justement, ok, là, dans tous les pays où on est passé, où les gens sont conscients que c'est un grand projet, c'est une grande idée. Maintenant, c'est vrai que on constate que ça avance avec une certaine lenteur. Ben là, il faut savoir déjà que toute la passation okay, d'un groupe à l'autre, ok, ben là, ça a été fait ok, avec succès, sans aucun souci. Maintenant, le groupe justement qui a la tête ok, de la compagnie, ben là, ils sont en train de tout mettre en place. C'est vrai que on ne va pas cacher que nous, on n'a jamais pensé que ça prendrait autant de temps. C'est vrai que pour beaucoup de personnes et pour presque tout le monde aujourd'hui, que ça pose même des soucis. Ok, cette lenteur. Maintenant, ok, ben, ceci dit, ok, là, on voit quand même une certaine évolution. D'ailleurs, ok, ben là, ben, on a vu encore ces jours derniers le site de la Unity, de la Unity Card, ok, justement, est revenu en ligne. Le lien, justement, ok, pour les retraits est déjà activé. Là, on attend juste tout simplement que, ok, que ça soit, ok, justement, possible, ok, pour qu'on puisse le faire.
ça prouve en fait que les choses sont en train d'avancer. Maintenant, c'est vrai, on le répète, avec une certaine lenteur. Voilà. Ici, le lien, ok, pour ceux qui connaissent pas justement le lien de la Unity Mall, ok, la Unity Mall, en fait, là, le lien est sur le site, sur la page là, vous pouvez le voir, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez faire votre login dessus. Ceux qui avaient, ok, ben justement des fonds dessus vont pouvoir le voir. Là, les fonds sont maintenus, ok, dessus, ok, sur le lien. É lógico que a informação desse site ter vindo a ficar operacional, na realidade, a ficar online novamente, desde alguns dias atrás, trouxe uma certa alegria a todos nós, mas também deixo bem claro também que ainda não é disponível a opção de saque, né? Ou seja, o que todos nós devemos fazer é deixar os seus dados atualizados para assim que a empresa liberar o saque, que cada uma das pessoas já tenha as suas contas verificadas e também possa agilizar ainda mais o processo para fazer os saques dentro da plataforma da Global Unity, no caso dessa plataforma unitymall.biz, que é a antiga plataforma do KindleCard e a atual plataforma do UnityCard. Gostaríamos que toda a liderança passasse essa informação para todas as pessoas do seu grupo, porque tem pessoas que nós encontramos, né, nas viagens ou até mesmo no nosso cotidiano, através das redes sociais, do Skype, do Facebook, elas nos perguntam se a empresa nunca teve uma plataforma de saque. Então, a empresa teve durante um bom tempo essa plataforma de saque operando, mas infelizmente nem todo mundo transmitiu a informação. Então, nós, né, identificamos isso e essa é uma das boas informações que nós vamos trazer para vocês nessa conferência de hoje, ok? Bien sûr. Ok, là, ben, comme je le disais avant, c'est vrai que là, le site, il est déjà activé. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir faire un retrait, c'est pas encore possible. D'ailleurs, c'est pour cela ce qui serait bien de faire, que tout le monde puisse activer, en fait, là, puisse actualiser ces informations. Ok, ben bien les actualiser pour que lorsque ok la compagnie en fait ok là donnera le feu vert pour pouvoir faire les retraits, ok que chacun en fait là puisse être déjà au point et opérationnel pour pouvoir faire ok ces différents retraits. Donc là, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant aussi, il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui pensaient que la compagnie n'avait pas de plateforme n'avait pas de plateforme justement de paiement. Ok, la compagnie au début elle a eu sa plateforme de paiement. C'est vrai que après certains temps, ok, madame, il y avait eu, ok, elle avait passé à ok justement une entreprise tierce ok pour le faire mais pour plusieurs raisons justement elle a décidé justement de le faire par elle-même. D'ailleurs c'est ce qui doit sûrement ok ben, causer justement que plus de temps pour qu'elle puisse tout mettre au point. Donc maintenant il faut le savoir que la plateforme de paiement de la compagnie elle l'avait déjà. Plusieurs personnes ok, depuis le début de la compagnie, ok, là, on fait des retraits sur le compte bancaire, ils ont reçu, ok, leurs fonds sans aucun souci. Donc là, maintenant, en fait, aujourd'hui, ok, c'est la bonne nouvelle qu'on a aussi à vous annoncer parce que là, déjà, ok, là, c'est déjà un signe de l'évolution des choses, bien qu'on le répète encore, on est tous d'accord à le dire, tout comme vous, que ça arrive, ça avance avec une certaine lenteur. Aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês, nós vamos liberar o chat. E das pessoas que estão presentes na sala, quantos de vocês quem não chegou a solicitar o saque através do site unitymall.biz? Quem de vocês presente na sala não chegou a efetuar nenhuma vez o saque pela plataforma unitymall.biz? Ok? Márcia, Luciano, Genivaldo, Reinaldo, Rosiel, Fabiana. Ok. Deixa eu ver na outra sala, porque nós temos duas salas.
Ok, seu Chico, Libene, Cosme, Edu, um abraço para vocês aí também. Ok, ótimo. Ok. De vocês que estão na sala hoje, quem de vocês fez o saque? Fez e recebeu na conta bancária ou no cartão, no cartão da sua conta bancária? Marcelo Loureiro de Natal, Neto, Olga da França, Tiago Dias recebeu 2 vezes. Ok. Então, gente, como nós estávamos falando, isso mostra que a empresa realmente procurou fazer e tem procurado fazer a parte dela. Muitas pessoas também fizeram um pedido e não receberam ainda, mas no último comunicado, a empresa pediu um tempo maior para colocar a casa em dia, né? Então, isso foi um dos motivos que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. Então, finalizado o primeiro ponto, ou seja, a empresa continua, porém com uma certa lentidão. Vamos falar do segundo ponto agora, ou seja, nós fomos procurados por vários líderes de vários países do mundo, nossa organização está espalhada em vários países, mais de 20 países, e todos eles foram unânimes, a grande maioria deles foi unânimes em nos solicitar uma decisão imediata para um futuro melhor das pessoas. Bon, Eliardo, justement, il a demandé, il a demandé dans un premier temps, qui avait déjà fait un retrait justement sur son compte bancaire. Ben là, effectivement, vous avez vu, qui n'avait jamais reçu, en fait, dans un premier lieu, il a demandé qui n'avait jamais reçu, justement, sur son compte bancaire. On a vu que quelques membres justement ont répondu qu'ils n'avaient jamais reçu. J'ai même mis la traduction, pour vous aussi. Et là, par la suite, il a demandé, qui avait déjà reçu. Donc là, vous avez pu constater que, il y a plus de monde, qui avait déjà reçu sur son compte bancaire, qu'il y avait des gens, qui n'avaient pas encore reçu sur le compte bancaire. Donc il y a même certains qui avaient déjà reçu, au moins 2 fois justement sur le compte bancaire, justement, ici. Donc, dû à tout ça, voilà, à cette situation, à cette lenteur, en fait, nous, on est en contact, avec tous les leaders de notre organisation qui s'étend aujourd'hui, dans plus de 20 pays dans le monde. Et là, en fait, la plupart d'entre eux, ils nous disaient effectivement, eux, ils y croient, ils veulent bien justement continuer avec la compagnie. Maintenant, tout le monde en fait, a des, comment je peux dire, a ses compromis, a ses devoirs, justement, mensuels, pour pouvoir honorer. Et pour cela, en fait, ils nous ont demandé, que ce soit, on les a sur Skype, sur Facebook, sur Twitter, sur, sur WhatsApp, sur Viber, ils nous disaient en fait que eux, ils voulaient, une solution pour un futur meilleur. Voilà. Então, visto que todas as pessoas, todos os líderes, têm pedido para nós uma solução assim, que seria, uma solução, viável, para que elas possam, justamente, continuar a ganhar dinheiro, porque o que acontece simplesmente, nós somos Edivaldo Oliveira, e Felipe Alexer e Angelino Sá. Vocês sabem, porque a gente trabalha de uma maneira muito unida. Donc, vous savez qu'Edivaldo Oliveira et Philippe Alexer et Angelino Sá, on travaille, main dans la main, comme une vraie équipe. Et en fait, pour avoir reçu, cette demande, par tous les leaders, nous, on travaille de la manière suivante. C'est vrai qu'on travaille, on travaille avec une compagnie. Maintenant, avant tout, on a un engagement, moral, un engagement, personnel avec tous les leaders et tous les membres, qui sont avec nous. Nós temos uma maneira de trabalhar, é verdade que a gente trabalha cada vez com uma empresa, porque nós sabemos a força que tem quando você trabalha com uma empresa, quando você está focado. Somente é verdade que a gente gostaria que não tudo possa voltar 100% amanhã, mas a gente gostaria que tudo possa voltar ontem. E somente a gente tem um compromisso antes da empresa com as pessoas que estão com a gente. Por quê?
ao pedido das pessoas, ok, todos os líderes entraram em contato com a gente, dizem para nós que eles têm, é verdade, gostaram de continuar com a empresa, somente eles têm os compromissos mensais deles, ok, as prestações deles. Nós temos okay, muitas pessoas, hoje em mais de 20 países, okay, que estão desenvolvendo esse negócio a 100%. Okay? A profissão deles, tem muitas pessoas também okay, que, graças ao trabalho que fizeram com a gente nos últimos anos, que mudaram de padrão de vida e por causa disso, que precisam de uma entrada extra, okay, só além do que eles estão ganhando okay, no tradicional. Nous savons aussi que justement, que aujourd'hui, on a une équipe, comme je disais, okay, dans plus de 20 pays dans le monde, et il y a des gens, on a beaucoup de personnes qui sont à 100% dans l'activité, et on sait que ces personnes-là, en fait, ces leaders-là, et aussi les leaders des top leaders dans l'organisation, eux aussi, ils veulent honorer okay, leurs engagements mensuels okay, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis okay, de justement leurs prestations, etc. Et ils nous ont demandé en fait qu'on puisse, okay, d'une manière, okay, qu'on puisse en fait leur trouver non pas un autre business, mais un plan B. Et ils voulaient en fait là qu'on puisse retrouver un plan B par rapport à ça. Maintenant, esses líderes, na verdade, okay, pediram para nós a possibilidade de poder encontrar para eles não um outro negócio, mas as pessoas pediram para nós okay, um plano B, uma solução que poderia oferecer para elas a oportunidade de poder, entretanto, que tudo voltar a funcionar 100%, okay, que elas possam ter, que elas possam honrar os compromissos mensais deles, okay, que eles têm, que seja de prestações, que seja okay, de contas, etc. Enfim. Et pour cela, en fait, pour être bien sincère avec vous, ok, nous, déjà, il faut savoir que vous êtes des leaders de l'industrie du marketing de réseau. Vous êtes des leaders de l'industrie du marketing de réseau. Automatiquement, vous devez sûrement recevoir okay, des invitations, okay, des propositions, okay, là, soit de compagnies, soit en fait okay, de leaders qui font partie de membres, qui font partie de d'autres compagnies. Ça, c'est sans aucun doute. Imaginez, nous qui avons okay, une organisation qui est énorme dans plus de 20 pays dans le monde. Ok, com certeza, vocês que estão aqui hoje, talvez já tenham alguns que já estão fazendo outro negócio. Tem também, ok, várias de vocês que todas as semanas que devem receber, ok, propostas, convites, ok, para trabalhar com uma outra empresa. Imagina nós que temos okay, uma organização em mais de 20 países do mundo. Hoje eu pessoalmente eu falo 5 idiomas, então isso ainda proporciona de mais propostas e convites para trabalhar okay, com outras empresas de marketing multinível. Somente a gente não quis, primeiro lugar, a gente não quis entrar okay, em qualquer empresa, porque vai okay, da nossa responsabilidade okay, de saber qual a empresa a gente vai okay, aconselhar as pessoas. Donc, nous, pour nous, en fait, il n'était pas question de juste rentrer dans une compagnie seulement pour rentrer dans une compagnie. Ok, pas du tout. Donc, là, pas du tout. Donc là, en fait, nous, c'est une chose que nous, on a regardé avec minutie là-dessus, parce que c'est vrai que certains sont déjà en train de faire un autre business, mais nous, en fait, on a voulu, en fait, avec de par notre expérience, et notre savoir-faire et notre pouvoir, en fait, d'analyse au niveau de l'industrie du marketing de réseau, on a voulu tout simplement, ok, ben là, orienter les gens, ok, dans une direction qui serait, ok, ce que nous trouvons et nous pensons être la meilleure, ok, pour eux, vis-à-vis de la situation dans laquelle on est en train de vivre. Donc, então, para todas as pessoas, a gente quis simplesmente, ok, fazer uma coisa que era muito importante para nós, de poder simplesmente não entrar em uma empresa somente para entrar numa empresa, porque é uma questão, ok, de responsabilidade, porque nós simplesmente, ok, nós sabemos que muitas pessoas confiam na gente, então a gente não poderia, ok, só colocar nosso nome, como muitas pessoas fazem, ok, em cima de um site e começar a cadastrar pessoas, ok? A gente não pensa assim, a gente nunca vai pensar assim,
desta forma. Donc, nous, il n'était pas question de juste remettre notre nom, ok, sur un site, juste mettre notre nom sur un site et commencer à enregistrer des gens pour lui dire, ok, voilà, c'est un plan B, sans avoir, ok, ben là, les tenants, les aboutissants, voilà, la queue et la tête, justement, de cette compagnie, etc. Voilà. Maintenant, pour être sincère avec vous, de tout ce qu'on a reçu, justement, comme proposition, il n'y a rien eu, on n'a rien vu d'intéressant sur le marché. Pour être sincère avec vous, aujourd'hui, qui puisse donner aux gens une certaine totale, ok, une viabilité totale, aussi, ben, c'est pas qu'on n'a rien trouvé. En fait, certaines compagnies, il y avait 1 ou 2 points de ce qu'on trouvait, des 10 points principaux qu'on espère trouver dans une compagnie de marketing de réseau. Il y avait des compagnies qui avaient 2, 3 points, certains 4 points, certains pouvaient aller jusqu'à 6 points, ce qui fait que ça passe un peu la moyenne. Maintenant, c'était pas en fait 100% de ce que nous, on attendait d'une compagnie de marketing de réseau. Como a gente estava dizendo, é verdade que a gente recebeu muitas propostas, tudo mais assim, somente a gente não teve, como a gente diz sempre, para escolher uma boa empresa de marketing multinível, nós definimos isso sobre 10 pontos fundamentais. 10 pontos fundamentais. É verdade que a gente encontrou empresas que tinham dois pontos interessantes, algumas outras empresas 3 pontos, teve empresas que chegavam a 5, 6 pontos, mas até lá a gente nunca encontrou uma empresa onde tinha 100% de tudo que nós esperamos de uma empresa. Então, simplesmente assim. Até justamente, ok, eu vou lembrar para vocês, meus amigos, que a gente trabalha na indústria do marketing multinível. A indústria do marketing multinível nos últimos anos explodiu literalmente. Explodiu literalmente. Antigamente, para que uma empresa possa ter 1, 2 ou 3 milhões de membros, isso levava, às vezes, décadas. Décadas para chegar a 3 milhões de membros. Nós estamos percebendo que hoje na indústria é uma coisa que pode chegar em menos de 2 anos, ok? Tem empresas que podem fazer isso e a gente percebeu que justamente que a Global era conseguir 1 milhão de membros em menos de 1 ano. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille dans l'industrie du marketing de réseau et l'industrie du marketing de réseau a énormément évolué, ok, au cours des dernières années. Ça, c'est un fait. Il y a encore quelques années, pour qu'une compagnie puisse avoir 1 million de membres, 2 millions, 3 millions de membres, c'était quelque chose qui pouvait prendre des décennies. Aujourd'hui, on est en train de constater qu'il y a des compagnies qui arrivent à le faire qui arrivent à avoir jusqu'à 3 millions de membres, ceci en 2 ans. Donc, tout ça parce qu'en fait, ça évolue. Avec Internet, avec les nouvelles technologies, ça évolue. Donc, on a même vu que la Global Unity est arrivée à avoir 1 million de membres, et ceci en moins d'1 an. En moins d'1 an. Donc, en fait, nous, on a étudié, en fait, tout ce qu'il y avait de plus important, justement, qu'une compagnie doit, de ce qu'on dit, de ce qu'une compagnie doit offrir à ses membres. Donc, et là, jusqu'à ce que il y a une compagnie qu'on a vu qui avait certains points, et là, en fait, une compagnie qu'on a trouvée qui avait, en fait, on dira, 8 points intéressants sur les 10, et justement, les 2 points qui n'étaient pas intéressants, c'était en fait son plan de rémunération. Pour nous, qui est quand même quelque chose qui pèse lourd, vis-à-vis d'une décision. Et en fait, cette compagnie-là, tout simplement, elle va lancer ce plan-là, dans quelques temps. Et elle va lancer ce plan dans quelques temps. O que a gente quer dizer para vocês hoje é simplesmente de todas daí, teve uma empresa, em particular, que chegou a 8 pontos de tudo que a gente espera de uma empresa de marketing multinível. Somente tinha 2 pontos que não era muito interessante para nós. A gente está falando sinceramente para vocês.
esse plano era o plano de compensação dela, sinceramente, que a gente não gostou. Somente até que a empresa falou para nós que ela fazia 6 meses que ela estava trabalhando sobre o fato de poder justamente, lançar uma coisa extraordinária no mercado. Hoje, a gente não está aqui para falar disso hoje, porque nós temos uma ética. Nós temos uma ética, ok? A gente está aqui, ok, para falar para vocês, ok, justamente, ok, da Global Unity, das informações da Global Unity. A gente quis transmitir isso para vocês. A gente tem uma ética e a gente não pode, ok, na mesma sala, ok, falar de dois negócios diferentes, ok? Isso por respeito de pessoas que não vão querer, ok, justamente, ok, fazer outro negócio e que vão querer esperar. Nós respeitamos essas pessoas, as decisões delas. Justamente por isso, para essas pessoas, a gente não vai anunciar hoje, ok, justamente o que a gente vai fazer et comment a gente vai fazer. Aujourd'hui, en fait, là, tout simplement, comme je vous disais, pour des raisons d'éthique, aujourd'hui, on ne vous dira pas en fait ce que nous on fera. Ok, ben là exactement, parce que on ne veut pas que mélanger les choses. On a un grand respect pour toutes les personnes qui veulent attendre que tout soit prêt. On les respecte, c'est un droit qu'ils ont. Donc, ils ne doivent pas être quelque part et par hasard, ok, pris de surprise, ok, ben là, qu'on leur parle d'autre chose. Ça, on le respecte. Ok, dans un premier temps. Donc, c'est pour cela, en fait, tout simplement, nous, là, justement, cette compagnie qu'on vous dit, en fait, là, tout simplement, elle nous a annoncé que, tout simplement, des 8 points, et les 2 points qui manquaient, c'était le plan de rémunération. Donc là, elle va lancer, ok, dans les prochaines semaines, ok, un plan de rémunération qui est totalement révolutionnaire et totalement exceptionnel, ok, mais on peut vous dire qui est totalement spectaculaire, un truc, ok, réellement totalement spectaculaire. Donc nous, pour des raisons d'éthique, on le fera pas. Certains leaders, ok, voilà, eux, ils préfèrent faire comme ça. Nous, on travaille pas comme ça. On travaille dans l'ordre. Donc, on le fera pas aujourd'hui. Donc, c'est pour cela, on vous l'annonce déjà que demain soir, à la même heure, ok, on va annoncer, ok, justement, ok, le business qu'on fera et on va l'annoncer en fait le plan B. On fera une présentation, ok, de A à Z, non seulement de la compagnie et aussi de ce qu'elle a à offrir, du plan de rémunération, de certains produits, d'une manière détaillée, et vous allez comprendre pourquoi que nous, justement, on a pris cette décision. C'est vrai que on continue, ok, tout comme chacun d'entre vous, à croire, ok, que le plus rapidement possible que Global Unity, ok, remettra les choses, ok, totalement en ordre pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse avancer de la manière qu'ils ont déjà, ok, qu'ils sont en train de le faire. Hoje, justamente assim, ok, como eu estava falando para vocês, ok, o que a gente mais quer justamente é de poder, ok, que a Global Unity possa voltar 100%, que nós possamos continuar o nosso trabalho, somente com o compromisso que nós temos com a equipe, a gente não pode, ok, justamente assim, deixar as pessoas na mão. Ok, nós temos um grande compromisso com nossa equipe, todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho sabem o quanto que a gente está muito engajado com a equipe, e isso não vai mudar, porque a nossa equipe é nossa força, a nossa equipe que faz quem somos nós hoje, e essas pessoas, e nós temos que, ok, totalmente, ok, agradecer e parabenizar justamente eles. Hoje, até hoje, nós tivemos, ok, uma aceitação de 100% de toda a nossa liderança, 100% de toda a nossa liderança, que decidiram justamente, ok, de acompanhar a gente. Isso porque eles estão vendo nossa maneira de trabalhar aqui é ética, respeitando a genealogia de todo mundo. A gente não vai fazer como alguns, ok, soltar um negócio assim no ar, sem respeitar a liderança, sem respeitar justamente a genealogia. Então, assim, nós já começamos um trabalho com a liderança, ok, que já está sabendo. É por isso, assim, eu já vou falar para vocês lá, a partir de agora, o que você vai fazer, você vai ver realmente essa empresa que eu falo para vocês, dos 2 pontos que estava faltando, ela vai lançar justamente
ou que é o plano de compensação, ela vai lançar simplesmente o melhor plano de compensação de todos os tempos, ok, da indústria de marketing multinível, e justamente para isso, ok, as pessoas que não estão aqui para ouvir isso, a gente não quer pegar ninguém de surpresa, a gente respeita as pessoas, então, a gente não quer fazer com alguns líderes que fazem isso, a gente sempre vai respeitar isso, porque a ética faz parte dos pilares dos nossos, ok, das nossas virtudes, e isso nunca vai mudar. Isso é importante saber isso. Então, amanhã, na mesma hora, vamos anunciar justamente o que a gente vai fazer, aonde nós vamos fazer uma conferência apresentando o que a empresa que a gente vai trabalhar com ela e apresentando o plano B, que nós decidimos também, depois de ter tido a confirmação dos 10 pontos que nós achamos essenciais para uma pessoa do marketing multinível, de poder justamente desenvolver um negócio, tranquilo. Somente tudo isso, o maior ponto que nós achamos é a paz. É a paz, poder trabalhar em paz, não trabalhar em cima de expectativas, mas trabalhar com coisas que já existem, tudo isso aí. Então, là justement, ce que nous on veut transmettre aux gens dans un premier temps, avant tout, et c'est la paix, de pouvoir travailler en paix. Et c'est ce que nous, en fait, qu'on a trouvé, justement, dans cette compagnie, dans ce plan B, que là, on appelle encore qu'il y a un plan B. Nous, on le désire encore que tout revienne dans l'ordre, qu'on puisse continuer avec la globale. Et comme je disais à quelqu'un, et si global revient? Eh ben, si global revient, là, ben, tu auras 2 revenus. E alguém me perguntou, mas se global voltar e a gente tá ganhando dinheiro nessa empresa? Então, parabéns, você vai ter 2 rendas. Então, assim para você. Então, donc pour ça, en fait, moi je vous dis tout simplement, rendez-vous demain à la même heure, où il va y avoir de A à Z une présentation, de l'affaire que nous on est en train de développer, et là, rentrez de suite en contact avec votre leader. Ce sera pas dans cette salle-là, parce que là, on respecte les choses. Ce ne sera pas dans cette salle-là. Rentrez en contact avec votre plan. Il vous passera le lien exact, justement, où il y aura lieu la présentation de cette affaire-là. E amanhã, vai ter justamente essa conferência, onde vai ser apresentado justamente, o negócio que nós vamos fazer. Esse não vai ser nesta sala, a gente respeita tudo isso. Então, para isso, eu repito, que não vai ser nesta sala, nem na sala A, nem na sala B, vai ser um outro link. Então, para isso, eu aconselho a você de entrar em contato com sua liderança, porque nós temos uma ética, nós queremos respeitar a genealogia, a deontologia, nós queremos respeitar ela, porque nós respeitamos os líderes e o trabalho que cada líder fez, com a gente no decorrer desses 10 últimos meses, esses 11 últimos meses agora, com a Global Unity. Donc là, on respecte tout ça, on respecte la généalogie, on respecte la déontologie, et c'est pour cela qu'en fait, on va demander à chaque leader de rentrer en contact avec son leader, parce que là, on respecte le travail qui a été fait au cours de ces 11 derniers mois avec nous à la Global Unity, le travail réalisé, on respecte les leaders et le travail qu'ils ont réalisé. Donc voilà, donc c'est ce que nous, en fait, on avait à vous transmettre ce soir. Donc ce soir, pour toutes les personnes, en fait, qui veulent savoir ce que c'est, là, justement, rentrez en contact avec vos leaders, pour que là, ils puissent vous informer directement, comment, ça va se passer, etc. Então, você tem que fazer agora, et là, en fait, là, vous voyez avec tout simplement vos CV com seu líder, que vai passar para você o link, justamente aonde vai ocorrer esta conferência amanhã. Lá, isto, para você possa ficar diretamente, em contato com seu líder. Olha, é isso que eu tinha para transmitir para vocês hoje à noite. Eu vou deixar, Edivaldo Oliveira, acrescentar algumas coisas e concluir com vocês. Eu desejo para todos uma ótima noite. Eu digo para vocês até amanhã. Mais c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui ce soir. Là, je vais laisser la place à Edivaldo Oliveira et je vous transmettre à tous et à toutes une très très bonne soirée. À très bientôt. Et c'était Philippe Alexer avec vous de Fortaleza. Era Philippe Alexer com vocês diretamente de Fortaleza.
Boa noite. Para finalizar, concluindo o que o Felipe falou, como nós dissemos, o objetivo era trazer essas boas informações para vocês, deixar bem claro que a empresa vai dar a continuidade dela e nós, enquanto isso, vamos continuar dando o apoio, mas decidimos, em comum acordo com a grande maioria das lideranças, levar a oportunidade desse plano B para que possamos fazer com que as pessoas tenham algo ao que possam se assegurar e realmente também ter resultado ao período que nós não sabemos o quanto tempo vai durar esses ajustes. Queremos muito, como o Felipe disse, que fosse para ontem, mas enquanto isso não acontece, nós vamos viver a vida e ajudar as pessoas realmente a viver a vida como ela deve ser vivida. Resolvendo as coisas no dia a dia, não podemos ficar parados. Ok? Desejamos a todos vocês uma boa noite, né? E entre em contato com a sua linha ascendente, com a liderança de confiança da sua parte, para que possa você, em breve, estar sabendo mais detalhes do que nós vamos fazer, ok? O objetivo aqui não é promover um outro negócio nessa sala, mas informar a todos vocês sobre as decisões que fomos levados a tomar para que ninguém seja pego de surpresa, ok? Frisando mais uma vez, a empresa continua, mas atendendo os pedidos da grande maioria para um futuro melhor, decidimos, né, analisar o mercado e encontramos algo completamente diferente do que existe hoje no mercado, não é nada do que tem atualmente no mercado, uma coisa totalmente inovadora, e em breve vocês vão saber detalhes sobre isso. Desejamos a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima conferência. Até mais. Tchau, tchau. Conclure ce qu'il a dit actuellement Olivaldo. On rappelle que la compagnie continue. Ok, c'est vrai que là, la décision qu'on a dû prendre, ok, c'est dû à la demande générale, justement, ok, de plusieurs leaders à travers le monde, ok, qui voulaient avoir une solution entre temps. Donc là, ce qu'on demande à tout le monde, en fait, ok, de pouvoir tout simplement, ok, rentrer en contact avec ces leaders, ok, ces leaders de confiance dans la lignée ascendante, et là, de façon, ok, à pouvoir, et là, au ce moment-là, on vous passera toutes les informations. C'est important de savoir que ce que l'on va faire, c'est quelque chose de viable, de fiable, et surtout de totalement différent de ce qui existe sur le marché. Voilà. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée, et on vous dit à demain. Ciao, ciao.